हेलो दोस्तों, नमस्ते। केम छो? तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों मैं आज जाने वाला हूँ यहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए। तो चलो मेरे पास अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास उस साल का क्या बोलते हैं फिरका पड़ा हुआ है, फिरका यानी कि डोरी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे बैग पैक, ये रहा हमारा बैग पैक। और यहाँ पे चेन खोलते हैं। ठीक है, ये रहा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे टोपी ले लिया है, टोपी पहनूंगा। और ये देखो दोनों चरखी है यहाँ पे। ये उस साल का यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। और अभी गांव में जाके पतंग लेने वाला हूँ। गांव में जाके पतंग लेने वाला हूँ। और आज है यहाँ पे 14/1/2026 यानी कि मकर संक्रांति है आज। तो आप सबको हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति। ना हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, तो चलो मैं जाता हूँ और वहाँ पे भी पतंग उड़ाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे। तो देखो अभी मैं रूम पे हूँ। ठीक है, ये है हमारा रूम। और अभी मैं यहाँ पे इधर से निकलता हूँ। ये बैग पैक है, इसमें है हमारा ये चरखी, आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 चरखी है। ठीक है, ये उस साल का है, तो उससे हम उड़ाएंगे। क्योंकि इस साल में मेरे पास सुविधा नहीं था, इसलिए मैंने चरखी नहीं लिया नहीं। तो चलो मिलते हैं दूसरी क्लिप में और उड़ाते हैं पतंग। तो મિત્રો આ જો તમે આ પતંગ લઈને આવી ગયો હું ગામમાંથી, તમે આ જોઈ શકો છો। તો હવે હું ઉડાડવાનો હું પતંગ। તો અહીંયા કને પતંગ ચગેરી સામે ઉપર। તો હાલો હવે આપણે અહીં પતંગ ઉડાડશું। આ જો આપણે કને આ પતંગ લઈને આવ્યો બરાબર। કેટલી 5 એક પતંગ છે, 5-6 પતંગ છે। તો આપણે હવે પતંગ ઉડાડવાના અહીં અહીંયાથી, કેમ કે અહીંયા પતંગ ચગે છે। તો હવે આપણે આ જો અંદરથી ફિરકી કાઢી અને પતંગ ઉડાડશું બરાબર। તો હાલો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ ઉત્તરાયણ। હવે જો પતંગ ચગે અહીંયા। તો હાલો મળીએ આપણી બીજી ક્લિપમાં। તો મિત્રો આપણી પતંગ આગળ ચગે, જો તમે આ ગઈ અમે ચગેરી જોઈ લો। હા, તો આપણે પતંગ ચગાવી હીરા। તમે જો એકલા ही પતંગ નહીં ઉડતી યાર, પડી જાય કે શું। તો આ જો પતંગ ચગાવું રે હું। આ મારા કને ફિરકી है બરાબર। અરે પર પતંગ ગઈ। તો મિત્રો આપણે આગળ આપ જો તમે પતંગ ચગેરી હા મેં બરાબર। આમાં તો મને દેખાતું નહીં યાર। ઓ ચગેરી બરાબર, આ બાજુ છોકરા ચગાવે છે કોલોનીમાં। તો હાલો હવે આપણે નાખીએ પતંગ અને જોઈએ કે એની કપાય છે। અને ભાઈ આ જો આ પોરના દોરા છે મારા કને બરાબર ને, આગલા વર્ષના દોરા છે। તો એ છે ને બીજી ફિરકી ઠેલામાં પડી છે। ઓ સામે ઠેલો છે, તમે જોઈ શકો સામે ઓ ઠેલો। અને અહીંયા કને પતંગ પડ્યું છે, તમને દેખાડું। આ રી પતંગ। અને હવે હું અહીંયા ચગાવું રહ્યો બરાબર। આવ્યો તો અહીંયા કને ફરવા માટે। આ હે મારો ઠેલો, તમે જોઈ શકો છો। અને આપણે અહીંયા આગળ પતંગ ચગે હરી। અને આ જો અહીંયા કને આ 4-5 પતંગો પડ્યું છે, એ આ બધી ઉડાડવાની હોય બરાબર। તો હાલો હવે આપણે પતંગ ચગાવી રહ્યા। અહીંયા બે જણા પતંગ ઉડાડે છે, તો આપણે એને કાપશું। અને પછી ના કાપશું નહીં, મારે કાને જૂના દોરા છે યાર, એટલે જોઈ કેની કપા છે। અને પછી બપોરે ક્યાંક જાશું અંજાર કે વરસા મેળી આવે ચક પતંગ ઘણા બધા માણસો ઉડાડશે, એટલે લૂંટવા માટે। અત્યારે તો અહીંયા ચગાવું રહ્યો, 5 એક પતંગ છે, બધી ઉડાડી દેવી હોય બરાબર। હા મને પડી જાય કે શું। જો હા મેં એક હાથે પતંગ એક હાથે ફિરકો ચાલુ કે પતંગ ચગાવું કે પછી વિડીયો બનાવું। આ જો આ દોરી બરાબર, ઓલા વર્ષની દોરી છે, સામે પતંગ પડી જાય હરી। તો હાલો આપણે બીજી ક્લિપમાં મળીએ। તો મિત્રો આ જો આ ફિરકી બરાબર, મારે કને 5 પતંગ હતી, 5 પતંગ। તો શું થઈ ગયું ખબર હે, આ દોરી है ને કચ્છની। આ દોરી મારે કને જે है દોરીનું નામ है સુરતી માંજા ચરખી બરાબર। તો આ જે દોરી है ભાઈ, આ દોરી ના તો ઢીલની है ના તો ખીંચની है બરાબર। આ દોરી છે ભાઈ, આપણે શું કહેવાય, ઘચી મારીને ઘચી આમ કરી આમ ખચ્ચ દિન એની
इतनी ये नहीं है आप बोलो ना तो ढीलनी दोरी है ना तो खेचनी है। आ खेच मारी तो आम काच बहु है तो काच बहु लागे है। तो आ दोरी है भाई घची नहीं है बोलो आम कर घची मारवानी एम आम कर आम ताणी आटी कर टप्पा दे तेरे जैसे सामे वाला नहीं कपाय जयरे दोरो आ जाए ने तेरे एटले आ तमे फिरकी ल्यो तो भाई हूँ तमने ये ज कहूँ कि आ सुरती मांजा चरखी बराबर आ मैं ओला वर्षे लीधी थी। ओला वर्ष एटले के 2025 में बराबर आ 26 हाले हर्यूं आ 26 स्टार्ट थी बराबर। आज है उत्तरायण मकर संक्रांति। तो जो हवे आ एक पतंग बची है आ तमे जोई शको हो। आ एक पतंग बची है मस्तेकनी अने मैं केटली 5 लीधी थी 5 के 6 5 एम कांक लीधी थी बराबर। तो 5 लीधी थी तो बधी जाती रही एमां मैं 2 पतंग काप्યું एम 2 के 3 एम कांक काप्યું खर्યું अने बाकी तो बीजी बधी जेटली पतंग हती बधी गई मतलब 5 के 5 आ एक 5મી हती 4 गई एम। तो आ दोरी है तमे ल्यो तो भाई दोरी घची नहीं है ना तो ढीलनी है ना तो खेच मारवानी है। आम तमे आम करी आम माणो ने दोरी त्यारे दोरो कोक पतंग में आवीए त्यारे तमारे आम घची मारवी जोशे तो तमे आ दोरी थी तमे कापी शकशो नका ढील देशो के पछी आमां तमे खेच मारशो तो आ दोरी थी तमे पतंग नहीं कापी शको बराबर। तो हवे आ एक पतंग वधी है तो आ एक पतंग ने आपणे हवे उडाडवानी है बराबर। ने हामे तमे जोई शको हो हामे जे मेड़ी हूँ देखाय है एमां पतंग उडे हरी। तो अहींया हूँ पतंग चगाववा आव्यो तो एक वार हूँ चगावी आगळ पुले अने हवे अहींया चगावવું हर्यो तो अहींया मारी पतंग कपाई गई बराबर। अने अतारे पतंगो एम तो चगे है भाई बपोर थयो है बपोरना केटला वाग्या हशे कम से कम हूँ जोई लऊं बराबर 1 वाग्यो बराबर 1 वाग्यो अने अहींया कने तमे जो वर्षा मेड़ीमां अतारे पतंग चगे है तमे जोई शको छो अहीं चगे रही सामे। एम तो घणी बधी पतंगो चगे हरी बराबर पण हजी हांज पड़शे ने एटले वधारे चगशे पतंगो। अने आ जो तमे वर्षा मेड़ी है बराबर आ पुल माथे हूँ ऊभो हूँ तो अहींया हूँ पतंग चगाववा आव्यो तो। तो आ भाई आ दोरी पोरनी हती एटले एटली काम ना करी गई बाकी हम खेच में नहीं घची मारवा में बाकी आ दोरी हारी हती एम। तो हालो हवे आपणे भाई वरीने चगावशुं। आ एक छेली पतंग है आ छेली पतंग तमे जोई शको आ छेली पतंग वधी है आ शुं कहेवाय बांडियो कहेवाय के शुं कहेवाय खबर नहीं हवे आवी कोक है बाज जेवी पतंग बराबर तमे जोई शको हो। आ पतंग हवे हूँ चगाववानो हूँ अने आ मारो ठेलो पड्यो अने आना अंदर एक बोटल है अने बीजो तमे तमने देखाडुं आ जो एक बीजी फिरकी पड़ी है पण ए फिरकी में हूँ रूगी गांठूँ है एटले एनाथी मैं चगावी नहीं बराबर। तो आने आपणे पूरी करवानी है हजी तो एम तो थोड़ीक रील वधारे आमां बची है हजी रील है केटली बधी आ बधी पूरी कर नाखशुं आ एक ज पतंग में केम के फूल ढील दे देवी है नका जो आ पतंग में पूरी नहीं करिए तो पाછી आ बची जाए। तो आपणे બધું अतारे चगाववानुं है। तो हालो आपणे फरीने सामे जे पतंग चगावे हर्या अहींयाने आपणे पतंग कापशुं अहींयाथी बराबर। तो हूँ तो थाकी गयो हूँ 1 वागी गयो हवानो चगावू हर्यो त्यारे मान करीने भाई बे 3 पतंग काप्યું बाकी 4 तो मारी पासे पतंग कपाई गई केम के आ दोरी बराबर नहीं एटले हूँ पहले जे दोरी लेतो तो बीजा कलरनी आवी जती पण थोड़ीक अलग तो ये दोरी सारी आवती थी 600 रुपया में अतारे 600-700 रुपया में पड़े ये दोरी। पहले मैं लीधी थी ओला वर्षे आज अंदर पड़ी है ठेला में बराबर। ठेला में जे दोरी पड़ी है ने हूँ तमने देखाडूँ आ रही दोरी बराबर आ दोरी है। हवे आ दोरी तमने केवी रीते खबर पड़े पण आ दोरी है ने ये सारी आवती थी आवो कंईक दांडलो आवे आ दोरी सारी आवती थी ढील नहीं होती माथे आपणे ढील मूकता ने तो आ दोरी गमे एने कापी नाखे एम कपे दोरो होय ने तो कापी नाखती थी बराबर। पण आ पछी मैं मारा भाई हाटू लीधी थी तो आ एटली बधी हाली नहीं घची मारवामां पतंग कापे पण क्यारे कपाई जाए एटले ओली दोरी सारी हती ए 350 ની હતી ने आ 300 ની आजूबाजू में पड़ी थी बराबर। तो अतारे ओ जे दोरी है ये 650-700 में मळी जाए मोंघी थई गई एम बहु हाले ने अतारे ये दोरी बहु मस्त हाले बहु खतरनाक दोरी एम। तो हवे आपणे भाई वरी चगाववाना है पतंग एक छेली पतंग है। तो हालो हवे आपणे विडियोने थोड़ोक एंड कर नाखी एटले के आपणे बीजी क्लिप में मळीए कदाच आ छेली एक पतंग है पतंग ने उडाड़ी लऊं अहींया उडाड़वा आव्यो तो बराबर पुल माथे तमे जोई शको आ है वर्षा मेड़ी
વરસામેડી ગામ. તો હાલો હવે આપણે છેલ્લી પતંગ છે આને ઉડાડીએ, બરાબર. આ છેલ્લી પતંગ છે આને ઉડાડી દઈએ. હાલો, અને આ ફિરકી બે જોવું. હાલો મળીએ આપણે બીજી ક્લિપમાં, નકા પછી આ છેલ્લો વિડીયો એમ. ભલે તો મિત્રો હવે આ છેલ્લી પતંગ છે તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. તો હવે આ છેલ્લી પતંગ ઉડાડવાનો હું અત્યારે તમે જોઈ શકો. આ છેલ્લી પતંગ છે, બરાબર. અને આ દોરી મેં લઈ લીધી છે. હવે આ છેલ્લી પતંગ ઉડાડવાનું ફૂલ ઢીલ અહીંયા દેવાની. હા મસ્ત સારી પતંગ છે, એક પતંગ 10 રૂપિયાની, બરાબર. તો હવે આ છેલ્લી પતંગ ઉડાડવાનું હું. તો હાલો આપણે આગળ ઉડાડી કાપીએ ને કપાવીએ, બરાબર. તો હાલો હવે આપણે આ લગભગ છેલ્લો વિડીયો હોય. આ છેલ્લી એક પતંગ ઉડાડવાની છે, તમે જોઈ શકો છો. આમાં મારી જે આ દોરીની પતંગ. તો આ છેલ્લી પતંગ છે, પછી તો આ આખી ઢીલ જ દઈ દેવી એમ, બરાબર. તો હાલો હવે આપણે આગલા વિડીયોમાં મળીએ.